انبل دوي وهمام انبل صاما ودكام اما كما يوم يابصحن يابصحكم እግዚአብሔር بفسحة وبسلام استفتخم نا እግዚአብሔር ቤተሰብ نا يدنا ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም መፍቀርቲ ከመይ ጸኒሕኩም ቅዱስን ሐያልን ዝኾነ አምላኽና እግዚአብሔር ነዚ ቅዱስ ሰሙን እዚ በሰላምን ብድሓንን አብጽሑ ካብ ሰሙነ ህማማቱ በረኸት ተሳተፍትን ክንከውን بعدمن بصقان نزا ساعات زي ازبق حيوت ስለዛዓደለና ቅዱስ አምላኽና እግዚአብሔር ካብሎሚ ክሳብ ዘልዓለም ስሙ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን አቀዲምና ከም ዝገለጽናዮ እዚ ሰሙን እዚ ሰሙነ ህማማት ተባሂሉ ዝጽዋዕ ሰሙን ስለዝኾነ ኣብዚ ሰሙን እዚ ዝወሃብ ሰላምታ ድማ ከም ተቀዲምና ዝገለጽናዮ መበገሲ ምግባር እንበለደው ወህማም بفتصم زخنه حمامن صعرن بزيبلو انبلص اما ودكام بزي مكران بزي دخامن بزي صعرن اما كما يوم يابصحن يابصيكم እግዚአብሔር በፍስሐ ወሰላም ከምዝን ሕጅ ዘብጽሐና ነዚ ዕለት እዚ አብጽሕኻ ነዝኹር መዓልቲ ዘርአየና ከም ድማ በፍስሐን በሰላምን በበረኸትን አብትንሳኤኡ ይብጽሐና ز سلامتا زي أفسمن همامات زوهاب سلامتا سلزخونه مبقسينا بزي بمقبار لومي كم فقاد እግዚአብሔር أفز قدوس صومون زبل مسأوع سيامي استوهابو ألات كم فقاد እግዚአብሔር نلوم معانتي نفسه كف معالتات ناين جزاء رأسن سيامي سلزتوهبن أوست زن ألاتات زياتن زلو سيامي مستيرو انتايو بأن مقدي እግዚአብሔር نعنا زم حلالفو ملእኽት خنتايو نحنا أوشت الصومن زي زلو سياميتات مسانا زلو زمدنا تركبن انتاي مسل نزبل زبلص نمرخاب نمتحاز زحجزنا ناب هيوت زمرحنا نحماماتو بزبلص باستنتنون بتمسطون ناب ነገረ መስቀሉ ገጽና ከምንጥ ምትዝገብረና ስለዝኾነ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ሎሚ إلى تصونين إلى تصولسن بتقللو أو كلت مقيلنا نزن كلت معالتات زياتن أبسو من همامات زركبا بزرزر بستوسن أقبا بخن ريان كم فتنينا تانا يميجم مريا نايسو من همامات بصومن بصولوتن بسجدتن إن حلف عقلت صنويا صنوي دما زعلت زيا بعد صواوعا زتوهبا سيامي رقمة بلس ويدما أنصوه بيت مقدس تبال زنتاي مالتيو بلس استرغمتلو بيت مقدسو دما እግዚአብሔር ካብ መሽረፍትን ካብ ኖርማ ነጋዶን እግዚአብሔር ዘጽረየሉ ዘንጽሐሉ ዕለት ተባሂሉ በፉሊ ዘዓለት ዚያ ዝኽልተ ሲያሜዚ ተዋሂብዋ እትኽበር ዕለትያ ስለዚ ሎሚ ከም ተቀዲምና ዝገለጽናዮ ዕለተ ሰኒ ርግመተ በለስ ዝከረልዩ በለስ ዝተረግመትሉ አንጾሆተ ቤተ መቅደስ ዝከረልዩ ቤተ መቅደስ ካብ ነጋዶን ካብ መሽረፍት ዝኾኑ ካህናትን ናቶም ተሓባበርት ዝኾኑ አካላትን ንመቅደሱ ቤት የሰት ሰመይ ኢሉ ቤተይ ክብል ንጽውዓ ቤተ መቅደስ ቤት የሰት ሰመይ ቤተ ጸሎት ኢሉ ጸዊዕዋን ይርኢሞ እዛ መቅደሱ ዚኣ ዘጽረየሉ ዘንጽሐሉ ዕለት ንዝከረልዩ በፉሊ ማለት እዩ ስለዚ ሶኒ ብጠቅሉሉ ክንርኢን ከለና ካብዝ ወጻይ እንታዩ እግዚአብሔር አብሶኒ እንታዩ ገይሩ ዝብሉ ዞም ክልተ ነገራት እዚአቶም አቀዲምና እንኳን ተጠቀስናዮ ዞም ክልተ ነገራት እዚአቶም ቅድመ ምግባሩ ግን ሶኒ ናይ ሕማማቱ መዓልተ ተባሂሉ ዝተጽውዓሉ ቀን ምኽንያት ንምንታዩ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ሕማማቱ ዝጀመረ ካብ ሶኒ እዩ ካብ ሐሙስ ምሸት ይኮነን ኣብ ኢድ አይሁድ ኣብ ኢድ ሮማውያን ኣብ ዝወደቀሉ ብድሕሪኡ ድማ ካብ ሐሙስ ምሸት ጀሚሮም مغرفتن داغرفو كاب حنان اب قيافا كاب قيافا اب حنا كلبتفت اندابلو بوزح سقيات اب العلي زوردولو كاب حاموس مشج جميروم ديكونونيم سلازي حماماتو زي جمر كاب حاموس ديكونوني زبل حدو لعلي كليو ناي زقطتاو ملسن مركابينا امبار كاب سوني جميرنا خنكيد ناي كريستوس حمامات زي جمر كلنا كم نفلطو كريستوس نابز عالم زمص نموماتيو نمومات سلازمص دما ناي كريستوس مكرا ካብ ድንግል ማርያም ዝጸነሰቱሉ ጊዜ ጀሚሩ
كسعتا أبمل التمسكال استسقللا جزء يعرف يفلتنيو من البات بفولي نابك أرانيو زقربلو بفولي جزء حمامات زتقبلوا لنا فلينا نخن ذكروا تزي كوينو كابزوز أي حمامات زتقبلوا بمكراز حلفلو زتأميلو زتأمعلو زتسدلو زتحرموا لجزء أي نبرد نمبال جن أي كونن بمسوروتو معدتي نزب نتصور كنت دقيق بعنا بفولي جن بيتا كريستيان كباب عمت وش تزلوا تنسايك بمعلنا زلا صومون نجر هماماتو بزبلز كنذكره ذكرنا دما اتقابل علينا زغبرلنا ناي نجر دحنت جبري كساب كندي بفصوم فقر استفصمه ادنا نجر كم زخونه نزا حسيبنا خا اب امنتنا نخنصنعن ناي እግዚአብሔር ፍቅር አምዝገብ ልብና ንምጽሐፍ እንት ከግዘና ተባይሉ በፉሊዝ ተገብረ ኾን ኮሎ በመሰረቱ ድማ ናይ ክርስቶስ ሕማማት ዝጅምር ካብ መግረፍቲ ይኮነን ካብ መጽረፍቲ ናይ ክርስቶስ ሕማማት ዝጅምር ኣብ ልዕሊ ተንኮል ከዓልምሉ ካብ ዝጅምር ስለዚ አይሁዳውያን እለተሰንበት ሆሳዕና ዝተኸብረላ መዓልቲ ንዑማ ጨናቂት መዓልቲ ያኔራ ነቶም ዘአምንዎ ናይ ሓጎስ መዓልቲ ነቶም ዘይቅበልዎ ድማ ናይ ጭንቅ መዓልቲ ያኔራ እለተ ሆሳዕና ስለዚ እለተ ሆሳዕና ክልተ ነገር ዝተራእየላ ዕለቲ ያ ኢልና ያይና እለተ ሆሳዕና ሓጎስ ናይ ሓጎስ መዓልቲ እለተ ሆሳዕና ናይ ሓዘን መዓልቲ أقدمنا نزي جلسنا يوسل زنبرنا بقطة أوقا أتينا أنت زي تزاربنا أيود جن مدن عالم كريستوس كبيت فاجي تبجيسو ناو يروشاليم أبا أدقتو تحب خبر خاتون كله أتوم نعوز قبلوا هزبي هوسعينا أبا أريام هوسعينا لولد داويد النابلو بخبري أتبسم إجزاهير زمت بروخيو النابلو النازمرو منصاف ጨርቂ ሲያዝ ሐዙስ ሰየንዳ ገበሩ ኮምድማ منصاف ዘይብሎ منصاف እናገበሩ منصاف ዘሎ منصاف እንዳገበሩ ክዳኑም ከይተርፍ እንዳንጸፉ በአይ በخبሪ እትየሞ ስለዝነበሩ በዚህ ምኽንያት እዚ አይሁድ ኣብ ልዕሊኡ ብቅንእ ተላዒሎም ነይሮም ኩል ህዝብ ግልብጥ ኢሉ ሲዒብዎ ስለዝነበረ እዚ ጥራሕ ከይአክልውን ህፃናት አፍትሽ ግዚያ አመስጊኖም ነይሮም ما أفدقيق وحصانات أستدالوك سبحاتك من مزمور داويد أما بالشومونت تنويت كمستزاربه نايز تنويت زي في السامية زرخبه أبقلته حصاينا ينيرو كحصاناتن قلعتن مساعنا أدالوخا تباهيلو استنقرلو سلزي أيهوداويانن حق أفرست فريساويانن بحفشا الزد النقطة أمرات زي مصر أي تحقوسون تشنقو نزي سب نعو خطفو يدلو سلزنبرو بزم خنيات زخا اتهزو تقلبيتو ناو دلبت إلو ممسو بعيب خبرنا بيروشاليم كم زاقتو مقباروم ازم اسرائيو جن تجنقوم نيرويم زانا يجنق معالت زيان بقار نازا معالت زيان نا أيهوداويان أبلعليو تنكل كعلمون نكرسوس نخطفوون كيدك أسوس لزحادرو بإلتسوني نمجمريا جزي مخرز جمرو ليو سلزي إلتسوني أيهود انتايز قبرو لها إلتسوني قويتا خنتايز قبر اللي أعزبل فلينا خنريو عقداسيو أيهود أب إلتسوني بحبرت كوينوم نزم إسرائيو بخمز عين الزخبرة سلزي السبزي نسوم أروك بأسيلوم يأمنولو سلزنبورو نعو بأقو خلو قلخن قبرو لنا كابسانات جميروم نهزانات لسانوم زخفت ناي ايمان بيتانيا عفوم كفيتوم هوسعينا أب أريام بروك زي مس بسمك زيابي هيرنا بلو كمزا مسقونو زقبر زي نعو قال نجر كنقبر على يلوم يحسبوا نبرو سلز بز مخنيات زي سوني جوا ربنا تأيهود زتجبرلو سلز نبرنا يمجمريا نايتهم كل جوا زتجبرنا أيهود أبسوني ينيرو أبسوني جن أخيبا جيروم تأكيبهم أخيبهم بزي سمرت بزي سم معز تبتنوا العلات نيرو نعو نقويتان قتلو بوزح نجر تنقل زعلهم ولا نيمي جب مريم معالتي سوني سلزنا برد نزعلت زيا نجر حماماتو زتجمر على التبعيلات الصويعة بفولي كابزوز أي خاني كابزوز أي خان مكر أيهود زي سمرلو أيهود جن نقويتا مقتالن نقويتا دما نمتفائن زمخرو العلات نتمدهاني زخوني قتلو سممع مقبار نايتون كل سممع زتأكبوا لا معالت تباهيلات الصوع بتقارا نخا خمت زبلنا يو مدنا ألم كريستوس عاب سرح الله معالتيا زها معالت زيا لتصوني كم تقدمنا زبلنا كلته زدن نقضو تأمرات سفتسم الله اتناي مجمريا رقمة بلس تفتسم الليو رقمة بلس مالت بعبيو كلها هناك من نفلتوا قبل لتصوني زتفتسم كون كله بزعبازي
ወንጌላዊ ቅዱስ ማርቆስ አምዕራፍ 11 ከቁጥር 12 ጀሚሩ ብንጹር ብዛዕባ ርግመተ በለስ ከቁጥሪ 15 ጀሚሩ ኻኒ ንቤተ መቅደስ ማለት አንጾተ ቤተ መቅደስ ከምስተባህለ ተካላይካ ንቤተ መቅደስ ካብ መሽረፍትን ካብ ለወጥን ካብ ነጋዶን ፈጽሙ ከምዘጽረያ ዝተገልጸሉ መሰረታዊ ነጥቢ ኣብዚ ወንጌል እዚ ብዝርዝር ተገሊጹ ስለዝርከብ ነዚ እዚ ዕለት እዚ ዝተፈጸመሉ እዩ ኣብዚ ዝተፈጸመሉ ንዝክረሉ እዩ እዚ ዕለት እዚ ብፍሉይ የካቲት ብፍላይ መጋቢት 23 ኢላ ቤተ ክርስቲያን እትጽውዑ እዩ ስለዚህ ኣብዚ ምናልባት ነዚኣቶም ብዝርዝር ተሪእና ሶይኒ ወንጌል ክጠቅስ እንከሎ ከምዚ ዝብል ወበሳኒታ ወጽኦ እምቢታንያ ርህበ ورئي بلسة امرهوك وباتي قوصل وهورة يرأي امبو زي ركب فري بوستيتا وبسيهو هاويها البو زركب زأنبلا قوصل بهيتيتو اسم ايكونه جزيهو لبلس وعوصا ويبيلا البو انك زي بل فري من نيكي لعالم وسمعو عردائي ويبل سلازي زي قدوس قال زي بقطتا زتفصملو التي أو قصر 12 قصري 11 انت اتملكتنا كاب قصر 12 مالتي نصبحيتو كاب بيتانيا خوص خلو يوسوس طمي بروحق دما قصال بلس رعي من الباش فر انت رخبلا كرينا باخده اب امس بصحقا غزي بلس سلازي نبره بزيكا قصلي غلوكا اي رخبلان يوسوس دقيم كاباخي حادو قوان زل عالم فرعي بلع بلا دك أمزامور تخاها سمعوه يبل سلك قالو سمك زيابهير استمسكنا يخون سلزي أبزك الدوسك آلزي رقمة بلس استرعي الليو من البات أبزك الدوسك آلزي كان رخلنا بقطتا بلس تتغيس الله سلزي قويتانان مدهننا يسوس كريستوس أبقلته وسائنا أبيتانيا بتقللو دحر بيتانيا بدحريو عبيتانيا كابت بحال بوتات بجيسو نابع كم زخده يستقس خيرن كلها عنجيو كم زخده نصبحيتو يزبل نصبحيتو بقلته صوني مالتي سنبت نابي يورساليم ساعتوه بدحريو عبيتانيا حديرو بدحريو جن عنجيو بنجو سلمات تقنتيتو وقحتها كخونن كله تأمية مستأمية دما إنه جلفرن ترخب اللايلو نابتها بلس كده نجار جنسا بقول عفر زي باللاجن كوينا رخبا بدحرز دمان زال عالم فرعي فرخيلو رجع ما يسمي ذك دوس قال زي بقطتها ترجيس وناي ذك دوس ميستير جن انتايو تيلنا بقطتها من البات نزي بلس استبهله مالتس بلس استبهلت بيت إسرائيل ببلس تمثيلهم يركبوا فر زي بالله قوصلت راح تبهيلا استنغرخا اذا قوصل زي بقوصل تطيعان يريا بيت إسرائيلون بناي نبيات تنبيت بناي أبو سبعي بناي نبيات تنبيت ليتم اسمعالتي نزين خفتسم ليتم اسمعالتي زسبخلو زترغملو زنغرلو مقراب زنبورو اب عمت مسوائتي زسوالو بوتا ቋ انت نبره ነገር ግን ፍር ሃይማኖት አይነበሮም ስለዚህ በለስ ናይ ቤተ እስራኤል ምሳሌያ نالت نجزيو نإسرائيل زسجا أتوكل كتكون كلا بلس تابلس دما فرزي نبرة مسمبارخ أفري حيمانو تزملكت هاريا ومتمك أملكوت كدوس يوحنس نحق أيهوداويان بخمس عينة عجبا وقسيس ومنيريو سلزي فرزي بقول أمي قرص نبحاول دما يدربه نابل دما بفر بنتصر زغلص قالو تاريخ ملكتينا سلازي فره زي بلو مبالنا هيمانوت فره زي مركابي غويتاون ابلقاس وانجيل معرف 13 بزعباتا فره زي نبرات تخل وين استدخلت بلس مثالي ابنت غيرو نغيرنايو ازخا نفر هيمانوت زملكتيو كاب اسرائيل فقرن هيمانوتن مغبارن دليو ولا كو غويتا مصيو انتنبره انتخونه ግን اسرائيل حزب እግዚአብሔር ማለትና እግዚአብሔር ህዝብ ዝብል መጽውዕ ስም እንኳን ተነበራ ነገር ግን ከምት እግዚአብሔር ዝደልያ ኮይና አይተረኽበትን ከምት እግዚአብሔር ዝደልያ ኮይና ስለዚህ ዘይተረኽበት ድማ በዚ ምኽንያት እዚ እግዚአብሔር ካብ ቤተ እስራኤል ፍሪ ይረኽበን ስለዚህ ትንቢት ክህነት መስዋዕቲ ካብ ቤተ እስራኤል ጠፊኡ ዝነበረሉ ግዜ እዩ ምኽንያቱ ተሐቀኛ መስዋዕቲ ነበረን ትንቢት አይነበረን ክህነቱን አይነበረን ምኽንያቱ ዓሊዮም ዝነበሩሉ ግዜ ነይሩ ስለዚህ በለስ በኋላ አባhala ማለት በለስ ናይ ኃጢአት ምሳሌያ ተቀዳማይ ናይ ቤተ እስራኤል ክልእትማ ናይ ኃጢአት ናይ በለስ ቆጽሊ ሰፊሕ ከም ዝኾነ ኩሉ ኃጢአት ኣብዛ ዓለም ሰፊሕ ማለት ኣብዛ ዓለም ሰፊሑ ዓለም ብምልአት ኃጢአት መሊኣ ከም ዝነበረት ምሳሌ
ካብ ኩሉ ማውፅልቲ ተሪኢና ዝሰፍሐ ቆፅሊ ዘሎ በለሲ እዚ ከዓ ዘመልክት እንታይ ዓለም ብምልኡ ብምልአት ሓጢያት መሊኡ ረኺሱ ከም ዝነበረ ፍረ አልቦ ዝነበረሉ ዓለም ብፍረ አልቦ ተመሊኣ ዝነበረቱሉ ዘመን ከም ዝነበረ ካብዚ ክንርዳእ ይከኣለና ማለት እዩ ስለዚህ በዚ ምኽንያት እዚ እቲ ቃል ብቐጥታ ዘመልክቶ ነዚ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ፍረ ካብ ዓለም አይረኸበን ፍረ ዘይብላ ዓለም ግን ብፍረ ምእንቲ ክትመልእ ክርስቶስ ናፍታ ፍረ ዘይብላ ዓለም መጽዩ ስለዚህ ነዚ ብልዕል ሁሉ ኣብ ዓለም ፍረ ኣብ ዘይነበረሉ እቲ ቃል ብቐጥታ ዘመልክቶ ብቐጥታ ክንምልከትን ከለና አንጊዩ ከም ዝወፀ ዘመልክት ንግሆ ድቅድቅ ጸልማት ዝቅንጠጠሉ ፀሐይ ብርሃና እትህበሉ ደስ ዘብል ብርሃን ነቲ ድቅድቅ ጸልማት ዘጥፋሉ እዩ እዚ ከዓ ዘመልክት እቲ ኣቀዲሙ ዝነበረ ድቅድቅ ጸልማት ንናይ ቡሊ ዘመን ንናይ ሕጎ ንናይ ቡሊ ዘመን ናይ ዘመነ ፍዳ ዘመን ዘመልክት እዩ እዚ ዘመን እዚ ደቂ ሰባት ካብ እግዚአብሔር ዝተፈሊሉ ገነት ዝተዓጾትሉ ናይ ጽድቅ ፍረ ዘይነበረሉ ሰባት ምስ ዲያብሎስ ሙሉእ ብሙሉእ ዝተዓራርኹሉ ሰይጣንን ሰራዊቱን ንደቂ ሰባት ኣብ ትሕቲ ዝረገጸሉ ዘመን ኢና ንዝክረሉ ነዚ ስለዚህ ዓለም ብምሉእ በዝረኸሰቱሉ በኃጢአት አዳም ጥራሕ አይኮነን ብምልአት ኃጢአት ሰብ ናይ ገዛእ ርእሶም ኃጢአት ከይደረፈ ዝረኸሱሉ ካብ እግዚአብሔር ዝኸብሉሉ ዘመን ነይሩ ስለዚህ አንጊሁ ናፍታ በለስቲ አመኻዱ እምበአር ነዚ ዘመን እዚ ፍረን ዘይነበሮ ዘመን ሃይማኖት ዘይነበሮ ዘመን ቁጣዕን ዝመልኦ ዘመን ድቅድቅ ጸልማት ናይ ሰባት ዘጨንቕ ህይወት ዝነበሩ ዘመን ምኽንያቱ እግዚአብሔር ዝተፈለየና ዘመን ኣዝዩ ዘጨንቕ ዘመን እዩ ኣዝዩ ዘፍርሕ ዘመን እዩ በረኸት ዘይነበሮ ዘመን እዩ ጽድቅ ዘይስራሕሉ ዘመን እዩ መንግስተ ሰማያት ዘይተኸፍተቱሉ ገነት ዘይተኸፍተቱሉ ዘመን እዩ እዚ ሁሉ ድቅድቅ ጸልማት ምሳሌ ትሩ እቲ ሐቀኛ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ግን አንጊሁ ናብ ካቢታንያ ናፍታ በለስ ገጽ ሄዱ ስለዚህ ምኽንያቱ ንሱ ነድማ መን ይተዳተባይሉ ንሱ አነ ውእቱ ብርሃኑ ለዓለም ይልዩ ንሱ ናይ ዓለም ብርሃን እዩ ስለዚህ በወጋሕታ ብርሃን ንድቅድቅ ጸልማት ብዘጥፍ ብርሃን እቲ ሐቀኛ ብርሃንና ተገሊጹ መስል ስለዚህ ዛ ጸበለስ ያፍረይ ተረኽባን ፍረን ዘይተኸለኸሉ ዘመን መደምደምታ ምእንቲ ክገብር ዝመጸ ክርስቶስ ይነሩ ስለዚህ በዚ ምኽንያት እዚ ዘአለተ ሶኒ እዚኣ ናይ ዝሓለፈ ናይ 5000 ናይ 500 ዘመን ናይ ድቅድቅ ጸልማት ዘመን ናይ ኃጢአት ዘመን ናይ ኩነኔ ዘመን ንዑ ሙሉእ ብሙሉእ ቀንጢጣ ከርሕቕ ንሰራዊትን ዲያብሎስን ረጊመ ናይ ኃጢአትን ንውጽኢት ኃጢአትን ኩሉ ክረግም ዝመጻኹ ንዑ አርሒቐ ጽድቂ ኣብ ዓለም ከም ዝነግስ ክገብር ዝመጻኹ ንኽብል ንጸበለስ ኣፍትሽ ግዜ ረገማ ምኽንያቱ በለስ ናይ ኃጢአት ምሳሌ ኣኔራ ኃጢአት ክሰርሕዋ ብጥቕሉሉ ክንርአን ከለና ኃጢአት ክሰርሐን ከላ ነድማ ደስ ተብልያ እትሐጉስያ ኃጢአት ክሰርሐ ከለኻ ቀላልያ ደስ ተብል እትሐጉስያ ድሓር ግን ሞት ተምጽያ ኃጢአት ድሓር ግን ሞት ተምጽ ምስ ገበርካ ግን እትጣዕስያ ስለዚህ ንጽድቅ ካኸት ገብራ ከለኻ ብዙሕ ጽዋትዎ መከራ ዘሎያ ኣብ መወዳእታ ግን ሰናይ ዝኾነ ፍረ ዘሕፈሰለያ ስለዚህ ካባኺ ፍረ ኣይረኸብኩን ፍዳ ኃጢአት ተታሒዙ ዝተርፍ ሓይሉ ማለት በኻላ አባሐላ ፍዳ ኃጢአት እንደቅ ሰባት ጽድቅን ከይሰርሑ ሓኒቁ ሒዝዎም ከም ዝነበረ ከመልክት ስለዝደለይ ንበለስ ነታ ፍረ ዘይነበራ በለስ ምሳሌ ገይሩ ይገልጽ ስለዚህ ታበለስ ምስተረግመት ቀልጢፋ ሽዕንሽ ያደሪቃ ሽዕንሽ በአዳም በደል ምኽንያት ዝተረኸበ ዕዳ በአምላኽና በመድኃኒናን በኢየሱስ ክርስቶስ ነድማ ሽዕንሽ ከመቅጽበት አይን ከም ዝጠፍአልና ሰይጣንን ሰራዊቱን ከም ዝተሳዕሩ ምሳሌ ይነሩ እዚ ኢኔርት ምሳሌ ነው ስለዚህ እጸበለስ በጠቅልሉ ክንሪያን ከለና ነዚ ሰፊሕ ዝኾነ ዝርዝራዊ ሐሳብ ኣብ ውሽጡ ሒዙ ዝርከብ ከም ዝኾነ ካብ ዝኽንርዳ ይክባለና እዩ ስለዚህ ኣብዘን ጽንሰ ሐሳብ ዚኣተም ብዝርዝር ተጠቂሰን ዝርከባ መሰረታዊ ነገራት ዘርዚርና እኳ በፈላሊና ንርአየን እኳ ተባሂሉ ከም መጠቃለለ ኣብ ዝዕለት እዚ ወበሳኒታ ዝብላሎ ንጽባሒቱ ድማ ዝብል እዩ ምኽንያቱ ነታ ኣቀዲማ ዝነበረት ናይ ጸልማ ዘመን ሕሊፉ ክርስቶስ ካብ ድቅድቅ ጸምላት አውጽዩ ናፍቲ ናይ ብርሃን ዘመን ዘሰጋገረና እዩ ብርሃን ዘይወጽእ ውስተ ጸልመት ወጽላሎቶም ሞት ኢሉ አቀዲሚ ነብይ እግዚአብሔር ኢሳያስ ትንቢት ተዛሪቡ ነይሩ ካብ ድቅድቅ ጸልማት እቲ ሐቀኛ ብርሃን ክወጽእ ተባሂሉ ተነጊሩሉ ነይሩ ስለዚህ ተሐቀኛ ብርሃንና ዝወጽእ
أفتي دق سلمات دق سبات ناي مورال ودقت هبزقاتهم بناي تسلم زخون الدمنا علم تشفينات اللوز نبرت غزي سبات بتصفى مقراص اب تحت بعداويان غزاات وديقوم لوز نبرو غزي كاب اغزيابيرن كاب دق سباتن تصفى زقروصلو زمن ክርስቶስ ንዓለም ተስፋ ምእንትኸባት ገሊጹ ስለዚ ወበሳኒታ ንጽባሒቱ ምኽንያቱ ታ መዓልቲ ናይ ተስፋ መዓልቲ ከም ዝኾነት ናይ ብርሃን መዓልቲ ከም ዝኾነት ናይ ድሕነት መዓልቲ ከም ዝኾነት ናይ ቅሬታ መዓልቲ ከም ዝኾነት ንኸረድ ወበሳኒታ እዩ ኢምቢታንያ ኢሉ ቢታንያ ኩላህና ከም እንፈልጦ ናይ ድኻታት ከተማ እያ ነይራ ስለዚ ቢታንያ ኩላህና ከም እንፈልጦ ስለዚ እዛ ብጽድቂ ድኻ ዝነበረት ዓለም ብጽድቂ ምድረበዳ ዝነበረት ዓለም ሕጂ ግን ፍረና ምፍራይ እትሰጋገረሉ ግዜ ከም ዝኣኸለ ናይ ጸልማት ዘመና ኣብቂዑ ናይ ብርሃን ጩራ ናይ ተሐቀኛ ብርሃና ዝበርሃሉ ግዜ ከም ዝኣኸለ ንኸረድ ኢምቢታንያ ካቢታንያ ኢሉ ካቢታንያ ክብል ገሊጹ ስለዚ ክገልጽ እንከሎ ከም ተወሳኹን እምሩህ ክብል ይገልጽ ካብ ርሑቕ ይዝብል ጽድቂ ካብ ደቂ ሰባት ርሕቕቲ ዝነበረሉ ግዜ እዩ ነይሩ ስለዚ ጽድቂ ካብ ደቂ ሰባት ዝረሓቐሉ እግዚአብሔር ዝረሓቐሉ መንፈሱ ዝረሓቐሉ ጸጋታቱ ዝረሓቐሉ ዘመን ነይሩ ነዚ ሁሉ ነገር ንኽመልስ ግን ክርስቶስ ነታ ካብ ርሕቕቲ ዝነበረት እጸበለስ ወይ ድማ በለስ ንሱን ኣብ ኣመጽ ይቀርብዋ ምኽንያቱ ንሱን ዓናንተ ዘይቀርበና ካብ ርሑቕ ካብ ሰማያት ካብ ትርሑቕ ዝኾነ ሰማይ ካብ ዙፋኑ ናብ ምድሪ ናፍቲ ትሑት ዝኾነ መሬት ብምምጻይ ትሕቱ ንገሊጽልና እግዚአብሔር ብልዕልኑ ልዑል እዩ ልዕልኑ ዝወዳደሩ የለን ብትሕቱኑ ትሑት እዩ ንትሕቱኑ ከም ክርስቶስ ትሕትና ናይ ክርስቶስ በጽሕዎ ተባሂሉ ዝንገረሉ የለን ስለዚ ካብ ርሑቕ ዝኾነ ሰማይ ወይ ድማ ካብቲ ርሑቕ ዝኾነ ቅድስኑ ካባና ዝረሓቕ ንሕና ግዙፋን ኢና ንሱ ረቂቕ እዩ ንሕና ድኹማት ኢና ንሱ ግን ሓያል እዩ نحن وسناتنا نسجن زي وسني سلازي اتكابنا روح زغن أملاخ نعنا من تخدحن قلنا عنا قريبنا نسنا بنا زقرب أملاخيو سلازنا بنا بمقرب نعنا أدهين الناس سلازي أمرهوك سلازي نحن تسفحون كورس أي قبعنا نسو قريب النايو زقرب النخ أن سلاتنا من تخار حقي سلاتنا استفهالوخ آقاننتن سراويتون يوم مالك سلازي كابرحوقنا بأمسي تباهيلو استنغرلو مستير بسفيع زتغلصلو مسرتاو نغري ካብ ርሑቕ መጽ ዝቀርቦም ኣብ ወንጌል ብዙሓት ተጠቂሶም እዮም ሳምራዊት ሰበይቲ ኩሉ ርሕቕዋ ዝነበረ ግዜ ነይሩ ተስፋ ዝቆረጸቱሉ ግዜ ካብ ሰብ ተስፋ ዝሰኣነቱሉ ኩሉ ዝረሓቕ ሰብ ነይራ ክርስቶስ ግን ካብ ነዊሕ ቦታ ተጓዒዙ ናብ ኣቀሪቡ ናብ እግዚአብሔር ቅርብት ከም ትኸውን ገይርዋ መጻጉዕን 38 ዓመታት ዝኣክል ሰብ ዝረሓቆ ንነዊሕ ዘመናት بتصفى جنسب زنبرة سلا زنبرة لعل 38 عامات نستقبل مساقو نعو جن كريستوس قريبو هوت كندما كابدو يكم زفوس جيروي سلازي نسو اوشتنا نزلو قدلتنا كل خي تملكته يقربنا قريب ما فصم فوسي يبنا سلازي كابرو غيرو قتيو سلازي رهبايلو تامي كريستوس تامي نغوي ينيرو نغو خمي غير يتاميو انتيلنا نغو خطامي كلني انتي دات تامي تباهيلو نغوس تصوعي تمسرتاو ነገር እንታይ እንተዳ ተባሂሉ ነታ ጽልቅ ጸሚእዋ ዝነበረት ዓለም ነፍስና ከምዝ ጠመኤ ንነፍስና ይጠሚዋ ዝቃለ እዚ በቀጥታ ኣብ መልእልተ መስቀል ከለውን ጸማኢኩ ክብል ደጊሙ ወይ ኣብ መስቀል ጸማእኩ ኣብ ዕለተ ሶኒ ኣብ ዘመነ ህማማት ድማ ጠመኤ ተባሂሉ ተነጊርሉ ስለዚ ክርስቶስ ዝጠመየ ግን እንጀራ ይነበረን ክርስቶስ ዝጠመየ ነፍስና ይነሩ ኩሉ ሳብ ድማ ንሱን ነፍስና ይጠሚያ مخنياتو بصدق غدنا خنرحق انكلنا نسن نفسنا يطميا ننفسنا يصمع مخنياتو زدل نسن عنا سلازغوني نسن عنا سلازل انا ناي هيوت هبست ني ناي هيوت انغير انا وتو هبست هيوت اليو نسن ناي هيوت انغير ايو اتنا هيوت انغير دا خميل طميو مخنياتو نسن بزحات ناي هيوت انغير زمغب نو بزحات زصغب املاخ نسو طمي تبايلو زطمه ግን ነፍስና ይነሩ ስለዚህ ንሕና ነፍስና ናኡ በመቅራብ ንእግዚአብሔር ጥሜቱ ኸንዕግበሉ ይግባና እግዚአብሔር ካብ ጥሜቱ ዝዓግብ ንሕና ናኡ በንስሓ ተመሊስና በቅዱስ ቁርባን ተወሲና በፍጹም ቅድስና ስነ ምግባራት ተመሊና ኣብ ሃይማኖት ጸኒዕና ፍራ ሃይማኖት ክንፈርኸለና ጥራይ ስለዚህ ረህበ ተባይሉ ጠሜ ተባይሉ ሽዑ ሆረ ሃቢሃ ናብ አከደ ንሱ ነፍሱ ወከፍና ኣብ ዘለና ይዝበጽዓና አምላኽ ናብ አድማ ከደይሉ ናብ ሳምራዊ ሰበይቲ ዝኸደ አምላኽ ሎሙና ባና ይመጽ ናብ መጻጉዕ ዝኸደ አምላኽ ሎሙና ባና ይመጽ ንሱ ናፍጭንቃት ኩሉ ዝጓዓዛ አምላኽ እዩ ስለዚህ ንሱ ከደ ተባሂሉ ተነጊሩሉ ናብ ቀራኔው እኳ በአይሁድን ሮማውያንን እንዳተኸብ ከበ ዝኸደ አይኽእል ነይሩ ዘይምኻድ ምኽንያቱ መለኮታዊ አምላኽ ስለዝኾነ ንሱ ግን ናብ ቀራኔው ናባናም እንትቀርበና ኸይዱ
ምክንያቱ መስቀሉን عن عبد احنا زوهب ስለዝነበረ ስለዚ ወሆራሃቢ ኃይሉ ናብ አድማ ከደ ብናይ በለስቲአ ንግዚኡ ንእስራኤላውያን ዘስጋ ምሳሌ ደሐርግ ንእስራኤላውያን ዘነፍስ ያኔራ ነፍስ ወከፍና ፍራ ሃይማኖት አብስተሳነልና ቆጽሊ ንሱ ናይ ሃይማኖት ፍረ ሙልአት ምን ትገብረና ናባና ይመጽ ነዚ አብራ ዮሐንስ አብ አፍደገጠው ይለ እንኳሐኳሐለኹ እትድምጽይ ሰሚዕ ዝኸፍተኒ አነ ምስኡ خدرر ንሱ ድማ መሳይሉ ስለ ቃሉ ስም እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ንሱ ንዓና ቀረባ ይርሑቅ አይኮነን ክንርሑቆ ከለና ይቀርበና አጎስቲን ተባሂሉ ዝተጸውዕ ሊቅ ነዚ ዝበለ ንእግዚአብሔር ኣብ መጽሐፍት ፍልስፍና ደልኽዎ ግን አይረኸብኩዎን ንእግዚአብሔር ኣብ ብዙሕ ቦታ ደልኽዎ ግን አይረኸብኩዎን ለካ ንስኻ ንዓይ ቀረባ ኢኻ ነርካ ንስኻ ስለካ ኣብ ልበይ ነርካ ኢሉ ስለዚህ እግዚአብሔር ንዓና ቀረባና እዩ ንሕናው ካርንዑ ርሑቃት እንትኾና ንሱ ግን ንዓራ ቀረባና እዩ ኣብ ዘለናዮ ሃሊና ንሱ ናባና መጽዩ አቱም ጾር ዝኸበደኩም ናባይንዑ አርዑተይ ቀሊል ጾር ይፈኩይሲዩ አርዑተይ ጾሩ ጾረይ ድማ ተሰከሙ አነ ድማ ነፍስኩም ዕረፍት ትኽበኩም ይብልና ማቴዎስ 11:28 ስለዚህ ንሱ ደድሕሬና ስዒቡ ናይ ድሕነት ጾር ከሸክመና ናይ ጽድቅ ጾር ከሸክመና ዝስዕበና ለነፍስና ዕረፍት ክብዝ ختلنا ስለዝኾነ ወህራሃቢ ኃይሉ ስለዚህ ንሱን ዘወትር ሕጂ አባና አሉ ኣብ ሓዳርና አሉ ኣብ ስድራና አሉ ኣብ ዝተጨነቅና አሉ ኣብ ዝሐዘንና አሉ ኣብ ዝተሐጎስና አሉ ኣብ ዝነብዓና አሉ ጉዳያት ከቢዶምና አክቢ ጭንቃብ ዝወደቅናሉ ጊዜ ንሱ መንጎና አሉ ነትም መንጎና ዘሎ አምላኽ እግዚአብሔር ንዑ ጥራሕ ንጸውዓዮ ንሱ ካብ ሰማያት ወሪዱ ናትና ስጋ ለቢሱና አባና ዝቀርበና ኩሉ ሰምሳና ከም ዘሎ ገልጸልና ስለዝደለይ ወሆራሃቢሃ ናብ አድማ ኸደ ናብ ነፍስ ከፍና ዝኸይድ አምላኽ እዩ ሰባብ ሰአናሉ ጊዜ ሰብ ዝኾነና ካብ ሰባት ዝሰአናይ ነገር ንሱ ግን ዓና ዘዳልወልናን ዝቅርበልናን አምላኽ ምሳና አለሞ ንዑ ክንቀርበ ይግባና ቀጽሉን ከምዚ ይብል እስመ ኢኮነ ግዚሁ ለበለስ ናይ በለስ ጊዜ ስለዘይ ነበረ ግን ፍላይ ረኸበላን ይሉ ግዚኡ ይነበረን ንምንታይ ጊዜ ፈርኸ ተፈርድ ጊዜ ዘይነበራ ምክንያቱ ድሕነት አይተፈጸመን ድሕነት ክሳዕ ዘይተፈጸመ ግዚኡ ይነበረን ስለዚህ ድሕነት ዝፍጸመሉ ጊዜ ቀሪቡ ስለዝነበረ ግን ስለዚህ ንሳ ተፍሬሉ ጊዜ ይነበረን ኣብ ሃይማኖት ፍረ ዝርከብ በተአመል እልተመስቀል ዝተኸፍለልና ዋጋ መገድብ ምግባሪ ብዘይናይ ክርስቶስ ደም ሰባት ፍረኽፈሩ ይካሎም ክርስቶስ ምእንታና አንተ ዘይስቀል ነይሩ ዓለማይ ምድዓነትን ነይራ ስለዚህ እታ በለስቲ አኸተፍሬሉ ዝግባእ ጊዜ ወና ይነበረን ግዚኡ ይነበረን አንድም እሱ ይነይሩ ተካላይ ግዚኡ ይነበረን ዝተባሃለኻ አይሁዳውያን ቤተ እስራኤል ተባሂሎም ዝተጸውዑ ፍረን ምፍራይ ንልኡሶም ዘዳሉ ስለዘይነበሩ በዚ ምኽንያት እዚ ኣብዚ ጊዜ እዚ አይሁዳውያን ፍረን ምፍራይ ዝተዳሉ ስለዘይነበሩ ግዚኡ ንሳቶም ፍሬ ዘፍርዩሉ ጊዜ ይነበረን ስለዚህ ሎሙ ንሕና ፍረን ምፍራይ ንምንታይ ኢኹም ነዚ ጊዜ እዚ ዘይተጠቀም ኩሉ ተባሂልና ምእንት ኸይንውቅስ ንግዚና ተጠቂምና ናይ ፍረ ሰባት ኮይና ክንደብር ፍረ መንፈስ ቅዱስ ከነፍር ይግባአና ገላትያ ምዕራፍ 5 ካብ ፍቅድ 20 ጀሚሩ ፍረ መንፈስ ቅዱስ እንታይ ከምሃኑ ተገሊጽ ንፍረስጋ ተጸይፍና ካባና ቀንጢትና አርሕቅና ፍረ መንፈስ ቅዱስ ረከበና ሰባት ኮይና ክንርከብ ይግባአና ስለዚህ በዚ ምኽንያት እዚ እስመ ኢኮነ ግዚሁ ለበለስ ይሉ ናይ በለስ ጊዜ ይነበረን ሽዑ ፍረ ዘፍሬሉ ጊዜ አይነበረን ሽዑ ስለዚህ ንሕና ኸሎሚ ፍረ ነፍሬሉ ጊዜ ዲና ዘለና ሎሚ ሰባት ፍረ ብዘይ ምፍራዮም ምኽንያት ዝገብሩሉ ጊዜ ይኮናን ዘለና ንግዚኡ ንሕግ ኦሪት ንግዚኡ ንናይ ብሉይ ኪዳን ዘመን ንናይ ዘመነ ፍዳ ዘመን ዘመልክት ይነሩ ሰባት መንፈስ ቅዱስ ክሳዕ ዘይወረደ መድን ዓለም ክርስቶስ ምእንቲ ድህነት ደቂ ሰባት ኣብ መስቀል ክሳዕ ዘይተሰቕለ ፍረ ናይ ምፍራይ ዓቕሞም ደኺሙሉ ዝነበረ ጊዜ ስለዝነበረ ነዚ ንኸመልክት እዩ ብኻልእ መገዲ ዜሮ ብዓብዩ ግን ነዚ ዘለናዮ ምስ እንወስዶ ግን ሰባት ብብዙሕ መገድን ብብዙሕ ምኽንያትን ካብ ጽድቂ ክርሕቁ ፍረ ዘይብሉ በለስ ኮይኖም ክነብሩ ከለው ይረኣዮም ንጽድቅ ንምስራሕ ጊዜ ይብሎም ሰባት ሎሚ ንጽድቅ ንምስራሕ ዘይመኻንዮ ምኽንያት የለን ካብ መን ወገን ኢና ንሕና ንስሓን ዘይምእታው ጊዜ ሰአና ሰባት ቁርባን ዘይምቁራብ ጊዜ ሰአና ሰባት መንፈሳዊ ስነ ምግባርን ዘይምስራሕ ጊዜ ሰአና ሰባት ዲና ወይስ ነዚ እንተዋህበና ጊዜ በአግባቡ ተጠቀምና ኢና ፍረ ዘይብላ በለስ ተባሂላ ካብ ምርጋም ንርእስና ከነድሕን ክንቁጠር ይግባአና ክንቀርብ ይግባአና ናውገቡ እግዚአብሔር ቀርቦ ንሱ ድማ ኸብራሃልኩም እዩ ተባሂሉ ተነጊሩ እዩ ስለዚህ እንታይ ይብል እስመ ኢኮነ ግዚሁ ለበለስ መስበለ ርእየ ይሉ ረአያ ተመልከታ እግዚአብሔር ኩሉ ጊዜ ይምልከተና እዩ ምክንያቱ አዒንቱ
ጻድቃኑ ካምር አይን ድሕሪ ዘይብል አምላኽ ስለዝኾነ ስለዚ ርአዩ ረአየ ንሱ ኩል ሰብ ይምልከተና ሰባት ኣብ ዘይርኢና ግዜ ይምልከተና ኣብ ውሻጣ ኸለና ይምልከተና ኣብ መደቀሲና ኸለና ይምልከተና ኣብ ስራሕና ቦታ ኸለና ይምልከተና ኣብ ትምህርትና ኸለና ይርኢና ክንከይድን ከለና ይርኢና እግዚአብሔር ንዑ ዝኽውሎ ንዑ ዝኽልሎ ነገር ሓንቲ ኳ ስለዚ የለ ካብ ክልል እግዚአብሔር ክንርሕቀሉ ንኽእል ቦታን ግዜን የለን ስለዚ ኣብ ኩሉ ኩነታትን ኣብ ኩሉ ግዜን ንሱ ከም ዝርኢና ኮይና ክንነብር ይግባአና ሰባት ብዙሕ ግዜ ካብ ሰብ ክወሉ ከለው ካብ እግዚአብሔር ዝተኸወሉ ስለዝመስሎም ተኸዊሎም ሓጢያት ዝሰርሑ ሰባት ብዙሓት እዮም ስለዚ እግዚአብሔር ግን ይርኢና እዩ ኣብ ያለና እግዚአብሔር ይርኢና እዩ ውሽጥና ዘንብብ አምላኽ ስለዝኾነ ልብን ኩላሊትን ዝምርምር ስለዝኾነ ሰባት ደገይሩ እግዚአብሔር ግን ውሽጥ ይሪ ልብን ኩላሊትን ዝምርምር አምላኽ ስለዝኾነ እግዚአብሔር ብዝሪኦ መነጽር አነ መን የለው ምስክን በል ውሽጥና መን አነ ከምት እግዚአብሔር ዝደለን ኮይነ ደ ዝነብር ምክንያቱ እግዚአብሔር ይርየንሎ ርእየ ተባይልዩ ራእየ ተባይል ተነጊሩልዩ ስለዚህ ከመን ኮይነ ዝነብር ዘለኹ ኢልና ንውሽጥና አቅድም እግዚአብሔር በአስተንትኖ ክንፍትሽ ይግባአና ከምት እግዚአብሔር ዝደለን ኮይነ ለኹዲ ከመይ ኮይነ ዝነብር ዘለኹ ክንብል ይግባአና ማለት ርእየ ተባይሉ ዝተነገረሉ ነዚ ቅዱስ ቃል እዚ ዘመልክትዩ ማለት እዩ በእንተ በለስ እንተ አልባት ፍሬ ነታ በለስ ፍረዘይ ነበራ ድማ ንዓይሪዋ ነታ ፍረዘይ ነበራ ስለዚ ካፍታ ፍረዘይ ነበራ ፍሬ ኣብ እግዚአብሔር ተራእያ ተመዚና ረኺሳ ዝተረኽበት ሓሲራ ዝተረኽበት ምእንት ኸይንኸውን ሎሚ በሚዛን እግዚአብሔር ክርኤና ከሎ በሚዛን እግዚአብሔር ከመይ ዝበልና ሰባቲና ንዝብል ንርእስና ኣብ ሚዛን እግዚአብሔር ኣቐሚጥና እግዚአብሔር ክርኤና ከሎ በሚዛን እግዚአብሔር ኣነ ከመይ ዝበልኩ ሰቤ ከምቲ ንሱ ዝደልየኒ ኮይነ ተረኺበ ኣነ ውሉድ እግዚአብሔር ንእግዚአብሔር ከም ውላዱ ኮይነ ተረኺበ ንእግዚአብሔር ደሳቢሉ የደ ንዓለምን ንፍትወታን ሐቀኛ ምስክር ክርስቶስ ኮይነ ተረኺበ በሐዳሪ ምስክር ኮይነ ተረኺበ በአታዓቢያ ቁልዕቲ ሐቀኛ ምስክር ኮይነ ተረኺበ ብናብራይ ሐቀኛ ምስክር ኮይነ ተረኺበ ክንበድ የድልና ነዚ ሁሉ ምስክር ክንከውን ይግባአና ማለት እዩ ቀጽሉ አልቦ ዘረከበ ዘእንበለ ቆጽል ባሕቲታ ምስቀረባ ግን ብጀካ ቆጽሊ ካል አይረኸበላን ፍራ አይረኸበላን ተባሂሉ እግዚአብሔር ቀሪብ ምስራኤና አውሽጥና እግዚአብሔር ካባና ዝረኽቦ እንታይ ጾም ዲዩ ጸሎት ዲዩ ስግደት ዲዩ ምጽዋት ዲዩ መንፈሳዊ ስነ ምግባር ዲዩ ካውሽጥና ዝሪኦ እንታይ ወይስ በተቃራኒ ንጾም ንስዕር በተቃራኒ በኃጢአት ዝረኸስና ዝሰኸርና ወይስ በተቃራኒ ንእግዚአብሔር ዘቆጥዕ ግብሪ እናገበርና እንነብር ንጣዖት ዝቀረብና ንእግዚአብሔር ዝርሐቅና ንኃጢአት ዝቀረብና ንጽድቅ ዝርሐቅና ንርኽሰት ዝቀረብና ንጽህናን ቅድስናን ዝርሐቅና ከመይ ኮይና ይኽረኽበና እግዚአብሔር ራባና ምስቀረበ አልቦ ዘረከበ ዘእንበለ ቆጽል ባሕቲታ ይልዋ በቃ ብጀካ ቆጽሊ ካል አይረኸበላን ይሉ እግዚአብሔር ካባና ክንታ ይረኺቡ ጽድቅ ይረኺቡ ወይስ ኃጢአት እግዚአብሔር ካባና እንታ ይረኺቡ ስለዚህ ንውሽጥና ክንፍትሽ ይግባአና ስለዚህ አልቦ እንከ ዘይበል ፍሬ እምኔኪ ለዓለም ይልዋ እሙዳታ እዚ ቃል እዚ ካባኺ ንዘል ዓለም ፍራ አይረኸብ ይሉ ድማ ረገማ ይሉ ስለዚህ እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኃጢአትን ንግብርታቱን ኩሉ ረጊሙ ካባና ከም ዝርሕቅ ገይሩ አባና ስልጣን ኃይሊ ከም ዘይህልዎ ገይሩ ናይ ሰይጣንን ናይ ሰራዊቱን ኃይል አድኪምልና እዩ መገድ ኃጢአት ዝረገሙ ንሰይጣን ንሰይጣንን ንግብር ሰይጣንን ረጊሙ እዩ ስለዚህ አባና ስልጣን ይብሉን ኃይል ይብሉን ኩሉ ዓይነት ጽድቅ ክንገብር ይካአለና እዩ ስለዚህ በከምዚ ዓይነት መለክዒ ንርእስና ድላዋት ብምግባር ነዛዓለት እዚኣ ብዙሕ መለክዒታቱ ርግመተ በለስ ኣብ ትሕቲ ዝብል ብዝርዝራዊ ብዝተወሰነ ጽንሰ ሓሳቡ ይመስል እቲ ካልኣይ ከዓ አንጾሆተ ቤተ መቅደስ ተባሂሉ ዝተጸውዐ እዩ አንጾሆተ ቤተ መቅደስ ጠቅላላ ክንሪኦም ከለና ንመቅደሱ ዘንጽሐሉ እዩ ከምቲ ኣብቲ ቅዱስ ቃል ተጠቂሱ ዝርከብ ክርስቶስ ማለት ድሕርዚ ንቤተ መቅደስ ኣጽርይዋ ቤተ የሰ ትሰመይ ቤተ ጸሎት ወአንቱም ሰረሰይክምዋ ኢልዎም ወአንቱም ሰረሰይክምዋ ኢሉ ምክንያቱ ንስኹም ንስኻትኩም ግና ንቤተ መቅደይ ናይ ሸየጥን ናይ ሸየጥ ቦታ ገበርኩማ ኢሉ ንቤተ መቅደሱ ዘኽበረሉ ኣብ ቤተ መቅደስ ንዝነበሩ ንቤተ መቅደስ ንዘርከሱ ሁሉም ካን ዝገሰጸሉ ዝገናሐሉ እዩ ፍርድ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ መቅደሱ ዝተራእየሉ ለሙን ሕያው ቤተ መቅደስ እዚ ቃል እዚ ንኽልተ ይትርጉም ተቀዳማይ ነቶም ተንቀሳቀስቲ ቤተ መቅደስ እንበሃል ንሰብነትና ካልኣይ ድማ ነታ ቋሚት ሚስጥራት ናይ ድሕነት ሚስጥር ዝፍጸመላ መቅደሱ ንዘርከሱዋ መሸቀጥን ዝገበሩዋ ንናይ ክብሪ ርእሶም መግለጽን ዝገበሩዋ
እግዚአብሔር አብአ ዝንበበላ ካምዃን ናይ ገዛእ ርእሶም ታሪኽን ክብርን ዝንበበላ ንዝገበሩዋ ነዚኣቶም እግዚአብሔር ዝጽርየሉ ጊዜ ኣሎ ነዚኣቶም ናይ ንግድ ቦታ ንዝቀይሩዋ ናይ ክብሮም መግለጺት ንዝቀይሩዋ ነዚኣቶም እግዚአብሔር ዝጽርየሉ ፍርዱ ኣብ ልዕሊ መቅደሱ ዝገልጸሉ ጊዜ ኣሎ ካብ ዝወጻኢውን ነቲ ተንቀሳቀስ ዝኾነ ሰብነትና ንመቅደስና ብምርካስና ናይ ንግድ መሸቀጢ ማለትስ ንእግዚአብሔር ዝረስዐ ዝረኸሰ መቅደስ እግዚአብሔር ንዑውን እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ፍርዱ ዝገልጸሉ ጊዜ ኣሎ ከምቲ ቅዱስ ጴጥሮስ እግዚአብሔር ፍርዱ ዝጅምር ካብዚ ኣመንቲ ዘይኮነስ ካብ ቤቱ ከም ዝኾነ ጠቂስዎ እዩ ስለዚ በዚ ምኽንያት እዚ ቅንኣተ ቤት ከበልኣኒ ክብል ልበ ኣምላክ ቅዱስ ዳዊት ከም ዝተዛረበ ናይ እግዚአብሔር ቅንዕ በሊዕና ንመቅደሱ ኸነኽብረሉ ኣኽቢርና ድማ እግዚአብሔር ዝቕበሎ መቅደስ እግዚአብሔር ዝሓድሮ መቅደስ እግዚአብሔር ልዕልን ክብሩን ዝገልጸሉ መቅደስ ክንገብረሉ ይግባአና ነዚ ንክንገብር መንፈስ ቅዱስ ይደግፈና ስለዚ ናይ መጀመርያ ዕለተ ሶኒ እዚኦም ኩላቶም ዝዝከረሎም ዕለት ተባሂሎም ዝንገሪኦም ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ኣብ ዕለተ ሶኒ እንዝክሮ ከአንታ እንተዳ ተባሂሉ ሰሉስ ድማ እታ ካልእቲ መዓልቲ ክትኮን ከላ ኣብዛ መዓልቲ ዛዕለት እዚኣ ዕለተ ተስእሎት ዕለተ ምስጢር ዕለተ ጉባኤ ተባሂላ ብጥቅልሉ ትጽዋዕ ዞም ሰለስተ ነገራት እዚኣቶም ኣብ ዕለተ ሰሉስ ይዝከሩ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ እንተዳ ተባሂሉ ብፍላይ ዛዕለት እዚኣ ብፉሊ ምስ ሕማማቱ ዘተሓሕዛ እንታይ ትየልና አይሁዳውያን ኣብ ዕለተ ሶኒ ዘይሰመረሎም ማለት ኣብ ዕለተ ሶኒ ጉባኤኦም ክሰምረሎም አይካለን ስለዚ እንደገና እቲ ዘይሰመረሎም ጉባኤ ንዕለተ ሰሉስ ቀይሮሞ ስለዝነበሩ ኣብ ዕለተ ሰሉስ ኣኺባ ተኣኪቦም ነይሮም እዚ ጉባኤ እዚ ዝገበሩኻ ኣብ ቤት ሊቀ ካህናት ከምዝን ኣብ ቤት ሊቀ ካህናት እዮም ነቲ ኣኺባ ገይሮም ኣብዚ ኸኣ ሽማግለታት ኣይሁድን ሕጊ ኣፍረስ ፈሪሳውያንን ብሓፈሻ ናይቶም ኮል ምኽሪ ንኽመኽሩ ብኸመይ ገይሮም ክሕዝዎ ከም ዘለዎም ንጎይታ እንታይ ዓይነት ናይ ሓሶት ክስ ከዳልውሉ ክኽእሉ ከም ዘለዎም ብሓቂ ምኽንያቱ ንዑ ከሲሶም ከፍርዱሉ ዝኽእሉ ናይ ሓሶት ግብሪ ኣብ ጎይታ ስለዘይረኸቡ ናይ ሓሶት መሰኻኽር ኣዳልዮም ንጎይታ ንሞት ሓሊፎም ክህብዎ ምኽርን ንምምካር ተጸሚዶም ዝወዓሉሉ መዓልቲ ይዝዕለት እዚ በዚ ምኽንያት እዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ኣይሁድ ክፉእ ምክራ ኣይሁድ ዝፈረሰላ ስለዝኾነት ጎይታ ንመቕታል ዝተሰማምዑላ ስለዝኾነት ነዛ መዓልቲ እዚኣ ነዚ ነገረ ህማማቱ እዚ እናዘከርና ናይ ኣይሁድ ፈንኮል ክፍኣት እናዘከርና እንሕልፈላ ንዝክረላ ዕለት እያ ዛ ሰሉስ እዚኣ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ቤት ጸሎት ሊቀ ካህናት ክሰምረሎም ኣይከኣለን ስለዚ ኣይሁዳውያን ኣብ ዝዕለት እዚ ክልተ ነገራት ሓሳብ ዘቕረብዎ ነይሩ ናይ መጀመርያ ናይ ሓሶት መሰኻኽር ክረኽቡ ሓሶት መሰኻኽር ኣዳልዮም ክኸስዎ እቲ ካልኣይ ድማ በዓሎም ይቐርብ ስለዝነበረ በዓሎም ቅድሚ ምቕራቡ ኣቐዲሞም ክሕዝዎ ምኽንያቱ ኣይሁዳውያን ኣብ ሐሙስ በዓለ ፋሲካ የኽብሩ ስለዝነበሩ ኣብዛ ዕለት እዚኣ ኸኣኒ ብፍላይ ክርስቶስ ንሳቅ ምቕራባ ክትሓዝ ክኽእል ከም ዘለዎ ምኽሪ ይገብሩ ከም ዝነበሩ እንተኾነ ግን እዚ ክልተ ነገራት እዚ ክሰምረሎም ኣይከኣለን እቲ ናይ ቀዳማይ ረብሻ ከይፍጠር እሞ በዓሎም ከይሰናኽል ስለዝፈርዑ ንዑ ትሒዝናዮ ረብሻ ክልዓል እዩ ብዙሕ ህዝቢ ይስዕቦ ስለዘሎ ኢሎም እዚ ፍርሒ ስለዝነበሮም ንጎይታ ንኽሕዝዎ ኣእዳዎም ኣየልዓሉ ነይሮም በዚ ምኽንያት እዚ ኸኣ ብሓደ ምኽሪ ከይሰመሩ ተፈላለዮም ብሓፈሻ ናይ ኣይሁድ እዚ እንዝክረሉ እዩ ማለት እዩ ምኽሮም ዘይሰመረሉ ተንኮሎም ዝፈረሰሉ ዕለት እዩ ካብዚ ወጻኢ ግን ጎይታ ኸንታይ እዩ ገይሩ ኣይሁድ ዝገበርዎ እዚ ጎይታ ኸንታይ እዩ ገይሩ ተልና ዝዓለት እዚኣ መጋቢት ዕለት 24 ከም ተቀዲምና ዝገለጽናዮ ሰለስተ ነገር እንዝክረሉ እዩ እቲ ናይ መጀመርያ ዕለተ ተስእሎት ናይ ሕቶ መዓልቲ ናይ ሕቶን መልስን መዓልቲ ብፉሊካ ዕለተ ተስእሎት ማለት ዕለተ ሕቶ ዝተሓተሉ መዓልቲ ክኾን ከሎ ዕለተ ምስጢር ከዓ ጎይታ ብዙሕ ትምህርቲ እናኣከበ ዝመሃረሉ ምስጢር ዝገለጸሉ ዕለት እዩ እቲ ሳልሳይ ከዓ ዕለተ ጉባኤ ተባሂላ ተጸውዐት ብሓፈሻ ናይ ኣይሁድ ምኽሪ ናይ ሓሶት ናይ ተንኮል ምኽሪ ዝተገብረሉ ንምዝካር ተባሂሉ እዩ ስለዚ ስንክሳርና ብዓብይ መጋቢት 24 ሰሉስ ካብ ሶኒ ብዝበለጸ ናይ ኣይሁድ ክፍኣት ዝሓየለሉ ዕለት ተባሂሉ ብፍሉይ ዝዝከር ከሎ ስንክሳርናውን ብዛዕባ ዝኽገልጽ እንከሎ ከምዚ ይዝብል ወኣፈትፈዱ ምክረ ኣይሁድ ላኢለ እግዚ ኢየሱስ ይብል ኣይሁዳውያን ኣብ ልዕሊ ናይ ክርስቶስ ኣብ ልዕሊ ክርስቶስ ነቲ ናይ ክፍኣቶም ምኽሪ ኣዝዮም ኣሕየልዎን ኣበርትዕዎን ይዝብል ኣዝዩ ዝሓየለሉ እንዝበርትዓሉን እዩ ስለዚ ካብ መቅደስ እዚ ኸኣ ምኽንያት ዝኾኖም ከዓ ክልተ ነገራት ነይሩ ቀዳማይ ካብ መቅደስ ገሪፍካ ዘውፃእካና ንምንታይ እዩ ንስኻ መን ኢኻ ክሳዕ ክንድዚ ስልጣን ኣብ ልዕሊ መቅደስ ዝሃበካ መን እዩ ዝብል ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ከዓ በለስ ረጊምካ ዘንቀጽካያ ብናይ መን ስልጣን እዩ
زين بلس زنك السلطان كبهالو صباح نقول نعنا كنقصنا يغليو زبل فرعون سلا زنبره زن كلتا نغرات زياتن ابسوني زتفطرا زغبرون غويتا ناي سولوس جن ايهود ابلعليو كبيت كفات ابلعليو تنقل نخالو مخنيات كوينن ترخيبن بزن لتا زياتن اي تطقمولن ابسوني بستفصم ነገር مال ስለዚህ ሶኒ بزغبرو ማለት አንጾተ ቤተ መቅደስ ምክንያት ንሳቶም ሽመት ወይ ድማ ስልጣን ንደቅ ሰባት زهاب غويتانان مدحنينان ኢየሱስ ክርስቶስ بزعبا سلطانو بصحافت فريساوያን ንሳቶም بفولي قريبوم ናብ غويታ زحاتቱ ወይ ናይ حت بز مخنيات زي خازعلت زي ናይ حتو معالتي تبايلو تصويعو حتومون كم مدراوያን نغستات كابلواوያን كهنات تمرت زي كونه بتأمر مغبار زقرب حتى ينير زي كون نير تحطون كن تأمر بمغبار كندز اكل زدنق تأمر زغبر نرؤسخ ود املاخن زقصر ازي منيو بناي من سلطاني خندز زغبر زبل حتو سلازنبروم بز مخنيات زي نحطوم بترير يقربو خم زنبرو بفلاي بفولي بزعبازي بزرزر امارتيوس ونجيل معرف اسران حدن قصر 23 سغا 27 مارقوس معرف 10 حدا كب 10 شوعته سغا 35 لوقاس معرف 10 كب 1 سغا 8 زلو قال كنملكتو نخلينا ስለዚህ ኣብዚ ቃል እዚ ገልጽዎ እንከለው እንታይ የሚለውሞ ከሐቱ እንከለው ናይ ሕቶ መልክ ከምዝበሉ በመባይ ተመኑ ትገብር ከመዝ ወመኑ አብሃከ ትግበር ዘንተ ይሎም እዚ እትናይ መጀመሪያ እንሳቶም ዘቅረቡሉ ሕቶ በናይ ስልጣን እዚ ትገብር ኣለኻ ወይስ እዝን ምግባር ስልጣን ዝሃበካ መንዩ ዝብል ይነሩ እትሕቶም መንዩ من يهبك هذي بما بايت منو تقبر كمز ومنو عبهك تكبر زنتيلهم بناي من سلطاني خا كند زاكل تفصم زل خايلهم حتى زقربوا لي منيرهم قويتا خاني قويتانا مدحنينا ኢየሱስ ክርስቶስ كملسلهم كله انهي اسالكم حتى نغره ونغروني وانهي انغركم بما بايت منو تقبر زنتيلهم قويتا بفولي ابزق على زخن ملكتن كلنا انت اي زملكتن انت اتبايلو منيات قويتا كاب ايهوداوያን ብዙ ሕቶ ይቀርበሉ ነይሩ ዝቀርብ ዝነበሩ ሕቶኦም ግን ቀዳማይ ካብ ቃሉ ሓሶት ረኺቦም ምእንቲ ክኸስዎ ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይካ ኣብ ልዕሊ ንስ ብዝገብሮ ዝነበረ ኣብ ልዕሊ ቅንእ ስለ ዝሓደሮም ነይሩ በዚ ምኽንያት እንተዘይ ኮይኑ ክመሃሩ ሊሎም ቀሪቦም ኣይሓተትዎን በዚ ምኽንያት ጎይታ ብዙሕ ግዜ ንሕቶኦም ብሕቶ ዳኣ ይምልሰሎም ነይሩ እምበሪ ንሕቶኦም ብሕቶኦም ብዙሕ ግዜ መሊስሎም ኣይፈልጥን እዩ ስለዚ ጎይታ ነዚ ዝምስበሎ እዩ ኣነ ይስኣለኩም ኣሃተ ነገረ ኣነ ሓደ ነገር ክሓተኩም ኢልዎም ወንግሩኒ ብዛዕባ እዚ ከዓ ንገሩኒ ወኣነ እነግረኩም እዚ ተነጊርኩም ንኸ ኣነ ብናይ መን ስልጣን እዚ ከም ዝገብር ክነግረኩም ኢልዎም بمباهي تمنو قبر زنته بناي من سلطان زي كم زقبر كنقرأكم إلوم مالتي زي إلوم سلازي قتلو شعو نسو قويتها زمسبولهم زقربوا لهم حتو انتا اين يرتي لكمني تمكاتو ليوحنس ام آيتينو ام سماينو او ام سبئنو ايدؤن إلوم زي إلوم بعد نا يوحنس تمكاسي كاف سماي دي ويس كام مدري كاويس كاف سبديو كام من يسكنقرون إلوم زمسبولهم قلنا نساتهم نزل نجار زيكم اللي سوليك علون زحتوا زمس قربلهم وتبحالوا ببيناتهم لأما نبلو أم سماء يبلنا لمنت آمنكم هو كاب سماء انت دايلنا يو نسو نمنت ايد ازي آمنكم مخبلنا يو ويلمو كما خروح اللوشو ولا أماني نبلو امسب نفرهم لهزب اسمه كلهم كما نبي يريئيو ولا يوحنس يوم كاب سبي انت دايلنا يغا كلهم يوحنس كم نبي سلازريو اتهزبن علينا عبد علينا خلى علينا إلهم كم سلازي وتسطوو لأجزي إيسوس ويبيلو إن أمر سلازي نقويتا خاني كم زي لهم اللي سونلو خمن كم زغوني أين فلتني نابلو وعوسا أجزي إيسوس ويبيلو آناني ينقركم بما باهي تمنو قبر كمزي سلازي أنا دما بناي من سلطان إذا خمنا قمز قبر أي نقركم ني دما بلو نيبا سلك على اسم እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ስለዚህ በዝርዝር ክንሪኦ ኸለና ኣብዚ ቃል እዚ እለተ ተስእሎ ተባሂላ ተጽዋዕ መዓልቲ ናይ ሕቶ መዓልቲ ተባሂላ እትጽዋዕ ስለ ዝኾነ ተዛ መዓልቲ እዚኣ ሕቶ ብሕቶ ዝመለሰሉ ነይሩ ጎይታ ንዝቀርበሉ ሕቶታት ኩሉ ነቶም ብቅንዕና ዝሓቱ ብግቡእ ይምልሰሎም ነይሩ ነቶም ብተንኮል ዝሓቱ ኸኣኒ ንሕቶኦም ሕቶ ገይሩ ገልቢጡ ይምልሰሎምን ይሕፍሮምን ነይሩ ስለዚህ ነዚ ሕቶ እዚ
ማለት ምሕታቶም ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገብሮ ኩሉ ብናይ ገዛሩ ስልጣን ምዃኑ ማለት ንሳቶም ጠፊዎም ስለዝነበረ ይኮነ እንታይ ዳ ልቦም በኸፋአትን ብጥርጥርን ዝተመልአ ስለዝነበረ ንጎይታ ንመኽሰስ ምኽንያት ዝኸውን እንተረኸቡሉ ብምባልዮም ናብ ጎይታ ከምዚ ዓይነት ሕቶ ዘቕርቡ ነይሮም ስለዚ ኩላህና ንፈልጥ ኢና ሎሙን ቤተ ክርስቲያን ብብዙሕ መለክዒ ናብኣ ዝቐርቡ ፈተንታ ብዙሓት እዮም እቶም ፈተንታ ዝበዝሑ ድማ በቤተ ክርስቲያን ዝቐንኡ بمبهران زقنو بأجلجلت زقنو بزح جزء كاب أجلجلتي أكن بصبق كفو طرح مريض من ناوصو بحتو زج أنو حتو أمز قربوجن نسب نمتفا أمبر نسب نمتكام حتو زي حتو بزحت على اللولمون سلازي زقلة تسألو تزي نز ذكرنا سبات لومون كم أيهودي وتم كيكون كهيوتهم كم أيهود بمخان نهيوت كي كسروه كما أيهود هيوتهم بمخان نوزع سبات مخنيات تفعل كوينهم كيركو زون لعلو كله ننفس وكف هيوتنا لومي أبقالو قد مزقربنا بخمي ملك عيو نقالو بخمي ممزينينا نريوم نعقل قلت بيتا كرسيان بخمي ممزينينا نريوم نزتوها بنا أستمرون تمرتن بخمي ملك عينا نريو زون بلك كنفلت يقبعنا سلازي إلا تتسألوت نزخلو زذكرنا كم زخونه بزقبع كنرداء يقبعنا مالتي سلازي بتوسخون إزعلات زي ناي تمرت معالتون تباهي لي سوع مالتي إلا تمستير تباهي لي سوع كون كله قويتا ناو نستأكبو خلاتهم تمرت زمهارلو نستير زغلصلو على سلازخونه لومون ابز علت زن نزنبابو نبابات نزصليو صلوت نزغبرنا يبيت كريستيان سرعات كله بغبو تخاتاتيلنا هيوتنا ناب እግዚአብሔር نمقراب اتلو كله زغدس مسترات غلاص እግዚአብሔር بزعلت زي مستر نخغلصلنا ناقدم قريبنا انلمنو ቃሉ ድማ እዝነ ልቦናና خفيتنا بمسمع هيوت نخنطقملو نرئسنا كندالولو ዝግባዕለት ከም ዝኾነ ንምርዳ እለተ ምስጢር ተባሂሉ በዚ ምኽንያት እዚ ብፉሊ እዝል ማዓልት ዝውን ይጽዋዕ ማለት እዩ ስለዚ ክርስቲያን ዝኾነ ኩሉ ኣብ ሶምን እዚ ካብ ስጋዊ ነገራት ርሒቁ ናይ ሃይማኖት ትምህርቲ ክመሃርን ክሓትትን ከም ዝግባውን ብፉሊ ኣብዚ ዕለት እዚ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ኣስተምሮ ብንጹር ዝረዳእና እዩ እዚ ዕለት እዚ ነዚ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ሰሙነ ህማማት መዓልታት ዝበዝሐ ሰብ ብዝበለጸ ንነፍሱ ዝኸውን ሰፊሕ ዝኾነ ግዜ በመሃብ ትምህርት በመምሃር ምስጢራት በመምርማር ቃል እግዚአብሔር ንውሽጡ በመስናቅ በመስጋድ በመጽላይ ነዚ ዕለት እዚ ከሕልፎ ክኽእል ከም ዘሎ እትምህር ማለት እዩ ስለዚ ዘን ዕለት እዚ ኣተንካ ብፉሊ ነዘን ሰለስተ ኣቀዲምና ዕለተ ተስእሎት ናይ ሕቶ መዓልቲ ዕለተ ምስጢር ዝተገልጸላ መዓልቲ ምስጢር ደቀ መዛሙርቱን ንዝተኣከቡ ህዝብ ዝገለጸሉ መዓልቲ ከም ድማ ብተወሳኺ ድማ ዕለተ ጉባኤ ወይ ድማ ምክር ኣይሁድ ዝፈረሰላ መዓልቲ ከም ዝኾነት ብፉሊ ኣብዚ ዕለት ዝዝከረሉ ከም ዝኾነ ብፉሊ ንሪኦ ወይ ድማ እቲ ዕለተ ጉባኤ ተባሂሉ ዝጽዋዕውን ጎይታ ብጉባኤ ንህዝቢ ኣኪቡ ዝመሃረሉ ምስጢራት ዝገለጸሉ ዕለት ብምዃኑን ብፉሊ እዚ ተባሂሉ ይጽዋዕ ስለዚ ዘን ክልተ መዓልታት እዚኣተን ሰኑይን ሰሉስን بفولي نزي أسنتو نزي ندازكرنا بفولي بحماماتو نافتصم دحنات نافتصم قدسنا نافتصم نصحنا نافتصم فرح ሃይማኖት نرأسنا كنبصح يكبعنا سلازي ቅዱስ አምላኽና እግዚአብሔር ነዚ ንክንገብር ይደግፈና እንበለ ደዌ ወህማም እንበለ ጻይር ወድካም አመ ከመዮም ያብጽሐነ ያብጽሕክሙ እግዚአብሔር በፍስሐ ወበሰላም وسبحات لእግዚአብሔር ኣብዚ ቅጽል ግዜና ናይረቡ መዓልታት በብደረጁ እንዳርአናየ እንዳተማሃርና ክንከይዲና መንፈስ ቅዱስ ኣብ መንጎና ኮይኑ ክድግፈና ዝዕለት እዚ ሰሙን እዚ ዝቅዱስ ሰሙን እዚ ኸኣ ነፍስና ስንቅ ብምእካብ ፍጹም ዝኾነ ለውጢ ኣብ እግዚአብሔር ብምግባር ፍረ መንፈስ ቅዱስ እንበበልና እቶም ሐቀኛታት ውሉድ እግዚአብሔር ንሙኻን ርእስና እንዳሉ ሰባት ንሙኻን ዘብቃና ሰብ ኮይና እንስራሐሉ መንፈሳውያን ኮይና እንስራሐሉ ጊዜ خبرنا نجزير سنة فقاد يخوننا وسبعات لجزير